बंधु माने 2 सेप्टेम्बर 2024 सोमवार पवित्र सप्तपुरी अमावास्या। एही दिन गाय को चुपचाप खुआई दियंतु। एही गोटिए जिनिस तुरंत ही जीवनर सब समस्या दूर होइजिवो। आपनको माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो एवं माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणकर घर धन धान्य रे भरपूर होइजिवो एवं आपणकर समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण होइजिवो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़ेबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा गायरो सेवा किपरि करिबा उचित एवं केउ गाय को कोन खाइबा को देबा द्वारा आपणको गृह रे धनर वृद्धि होइथाय। बंधु माने शास्त्र रे गाय को गोमाता बोली वर्णना करा जायछि एवं समस्त देवादेवी माने मध्य गोमातार पूजा करिथांती। गायरो 5टी द्रव्य जहाँकि गोबर, गोमूत्र, दही, दुग्ध एवं घिओ, एही 5टी द्रव्य को अत्यंत पवित्र बोली माना जायथाय। बंधु माने आपण माने हुए तो जानती किंबा न जानती गोबररु बेल गछर उत्पत्ति होईछि एवं सेथिरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। सेथिपाई बेल वृक्ष को श्री वृक्ष बोली मध्य कुहा जायथाय। एही गोबररु पद्म फूलर मंजीर मध्य उत्पत्ति होईछि। आपण माने जानिथिबे प्राचीन कालरु ही प्रत्येक मांगलिक कार्य क्षीरर व्यवहार करा जायथाय एवं सब मांगलिक पदार्थ मध्य दहीरु उत्पन्न होईछि। घिओरु अमृतर उत्पत्ति होईछि जहा समस्त देवा देवींकर तृप्तिर साधन होइथाय। गोमातांकर शरीर रे 33 कोटी देवा देवींकर निवास होइथाय। गायटी अत्यंत निर्मल, शांत, पवित्र एवं निष्पाप प्राणी होइथाय। यजुर्वेद रे गाय को आमर पालन पोषण करुथिबा कामधेनु माता बोली कुहा जायथाय। गायरो दर्शन मात्रे ही मनुष्यर हजारे पापर नष्ट हो जाइथाय। सेथिपाई एही निष्पाप गोमाता उपरे कदापि भी अत्याचार करिबा उचित नुहे। गाय को मारिबा किंबा कोनोसी प्रकारर कष्ट देबा केबे भी उचित होई नथाय। एहा द्वारा आपण बहुत बड़ पापर भागी होइथांती। जो मनुष्य बिना स्वार्थरे गोमातांकर सेवा करिथाय सेही मनुष्य को जीवन रे समस्त प्रकारर सुख सुविधा प्राप्त होइथाय एवं मृत्यु परे सेही व्यक्ति को गोलोक मध्य प्राप्त होइथाय। जो नारी गृहरे बना जाइथिबा प्रथम रुटीटी को गाय को खुआई थाए सेही नारी सारा जीवन अयुषु लक्षणी होई रहिथाय। तार सिंदूर को सर्वदा भगवान रक्षा करिथांती। जो व्यक्ति गाय ठारू प्राप्त पंच द्रव्य को निज गृह रे सर्वदा रखिथाय सेही गृह रे दुख किंबा क्लेश केबे भी प्रवेश करि पारि न थाए एवं जो व्यक्ति प्रत्येक दिन गोमातांकर किछि ना किछि सेवा करिथाय सेही व्यक्ति अत्यंत पुण्यशाली होइथांती। शास्त्र रे गोमाता को माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली माना जायथाय। सेथिपाई गोमातांकर पूजा करिबा द्वारा आपणकर जीवनरु दारिद्र्यता दूर होई जायथाय। प्राचीन कालरु ही गोमातांकर सेवा करिबार परंपरा रही आसी अछि एवं प्राचीन कालरे मुनि ऋषि माने मध्य निजर कुटीर रे गोमाता को रखी तांकर सेवा करुथिले एवं प्राचीन कालरे राजा महाराजा माने मध्य गोदान करुथिले कारण गोदान करिबा द्वारा अनेक जन्मर पाप नष्ट होई जायथाय एवं मनुष्य को मोक्ष मध्य प्राप्त होइथाय। गोमातांकर दर्शन मध्य अत्यंत शुभ होइथाय। शास्त्र रे वर्णना रहिछि जे जदि आपण सकाळ उठी प्रथमे गोमातांकर दर्शन करंती तेबे आपणको अनेक पुण्य प्राप्ति होइथाय एवं सकाळ जदि आपण गोबरर दर्शन करंती तेबे आपणको लक्ष्मी प्राप्ति होइथाय। जदि आपण कोनोसी कार्य रे जाउछंती एवं गला बेले आपणको बाटरे गोमातांकर दर्शन हेउछि किबा आपणकर सामना रे गोमाता चाली जाउछंती तेबे सेही कार्य रे निश्चय भाबरे आपणको सफलता मिलिथाय। जदि आपणकर कुंडली रे पितृदोष रहिथाय तेबे अन्य उपाय गुडिक सहित आपण जदि प्रत्येक दिन गोमाता को रुटी एवं किछि घास खाइबा को दियंती तेबे आपणको कुंडली पितृदोषरु मुक्त होइथाय एवं आपणको पितृ आशीर्वाद प्राप्त होइथाय
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ଶନି 7.5, ଶନି 2.5 କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାଏ, ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସକାଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ଆପଣ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥାଏ, ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ରଖି ଗାଈକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଗୋବରର ଘଷି ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଘଷିର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ଏହି 5ଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ ବନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପାପନାଶକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗୋମାତା ଆପେ ଆପେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖାଇ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଘଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଈ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଆସେ, ଉଦାସ ହୋଇ ଫେରିଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ନାରୀମାନେ ଗାଈ ପାଇଁ ଏକ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ରୁଟିଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପାପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସେହି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋମାତା ଭୋକ କାରଣରୁ ଗ୍ରହଣ ତ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ପାପ ଲାଗିଥାଏ।
गाई एक शाकाहारी एवं पुण्यात्मा प्राणी अटे, तेणु गाईर खाद्य केबे भी आमिष दियंतु नहीं। आपण जदि एमिति कार्य करिथांती तेबे आपणଙ୍କୁ महापापर भागी हेबाकू पड़िथाए। बंधु माने जदि आपणଙ୍କର कुंडली रे चंद्र दोष लागिछि एवं जेउ कारणरू आपण अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, तेबे रुटी उपरे धला लहुणी घिओ एवं किछि लूण लगाई आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु। एवं जदि जातकरे शनि दोष लागिछि तेबे अटारे किछि कला राशि मिसाई सेही अटारे आपण रुटी बनांतु एवं सेही रुटी को आपण गोमाता को खुआई दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ शनि दोषरू मुक्ति मिलिथाए। जदि आपणଙ୍କୁ गृहरे आर्थिक संकट देखा देउछि, धन जनित समस्या देखा देउछि, तेबे गुरुवार दिन आपण गाय को कदली खुआइबा शुभ होइथाए। एहा द्वारा आपणଙ୍କର धन जनित समस्या दूर होई जाइथाए। गोमातांकर पिठिरे जे कुबड़ रहिथाए सेथिरे सूर्य केतु नाड़ी रहिथाए एवं जदि आपणଙ୍କର गृह को आपणଙ୍କର मुख्य द्वार निकट को गोमाता आसी थांती तेबे तांकर सेही कुबड़ को आपण निश्चय रूप रे स्पर्श करंतु, कारण एपरि करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ अनेक गुड़िए रोगरू मुक्ति मिलिथाए। शास्त्र रे वर्णना करा जायछि, जो व्यक्ति निस्वार्थपर एवं श्रद्धा भाव नहीं गोमाता को सेवा करिथाए सेही व्यक्ति मृत्यु परे गोमातांकर लांच को धरी बैतरणी नदी पार करि जाइथाए। सेही व्यक्तिंकर केबे भी अकाल मृत्यु होई न थाए एवं सेही व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्ति होई थाए। जदि आपणଙ୍କୁ दुर्भाग्य पीछा छाड़ू नहीं, सर्वदा प्रत्येक कार्य रे आपणଙ୍କୁ विफलता ही हाथ लागुछि, तो आपण हाथ रे गुड़ रखी गोमाता को चटांतु। एपरि करिबा द्वारा आपणଙ୍କର सोई रहिथिबा भाग्य जागृत होइथाए एवं आपणଙ୍କୁ प्रत्येक कार्य रे आपणଙ୍କ भाग्यर साथ मिलिथाए। आपण जदि गोमाता को राशि लडू किंबा राशि रे प्रस्तुत कोनोसी भी द्रव्य खाइबाकू दियंती तेबे आपणଙ୍କୁ अखंड सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। तो बंधु माने आपण मानकू जदि मोर एही वीडियोटी भलो लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय गोमाता निश्चय लिखिबे।